حضرت عثمان اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں تے قرآن پڑھدیاں ہے پہلے سپارے دا جڑا آخری صفحہ ہے جتھے آیت آندی ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ حضرت عثمان اس آیت دی تلاوت تک پہنچ گئے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دی سائڈ تو دیوار نو پھلانگ کے باغی اندر آیا۔ حضرت عثمان گھر دے صحن دے اندر 82 سالہ عثمان اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 82 سالہ عثمان قرآن دی تلاوت وچ مصروف ہے۔ 82 سال دی عمر وچ عثمان قرآن دا عاشق تے دیوانہ مستانہ بن گئے۔ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے ہیں۔ باغی آیا ہے، آ کے انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر وچ لوہے دی لٹھ ماری ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک جو خون نکلیا۔ ایک اور اگے آیا، انہیں حضرت عثمان دی داڑھی نو پکڑ کے ہلایا ہے۔ عثمان غنی نے اندے والوے کے فرمایا اے پیچھے ہٹ جا جی، اج تیرا باپ جی ہوندا تے دس تیرے نال کی سلوک ہونا سی۔ حضرت عثمان 82 سال دی عمر دے اندر جدو حضرت عثمان نو لوہے دی لٹھ لگی ہے اور باغی اندر آ گئے، کنانہ بالبشر جیسے بے ایمان اگے آ گئے۔ انہاں کے حضرت عثمان دے سینے تے لوہے دی لٹھ ماری، حضرت عثمان زمین تے ڈگ پئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے بیٹھ گیا باغی اور تیاری کر رہے ہیں کہ میں زخمی عثمان دا سر تن تو جدا کر دیا۔ حضرت عثمان دی بیوی سیدہ نائلہ اگے بڑھ دیا نے تے حضرت نائلہ نے اگے بڑھ کے آکھیا ہے کشتے حیا کر جاؤ، اے محمد دا دوہرا داماد ہے، کشتے خیال کرو، اے دے بڑھاپے دا خیال کرو، اے مدینے دا او سخاوت دا طوفان ہے، ہر گھر وچ دی سخاوت دے اثرات موجود نے، کچھ تے حیا کر جاؤ۔ اے محمد دا او صحابی ہے جنوں جنت دی بشارت خود آمنہ دے لال نے دیتی ہے، جن نے مسجد نبوی دی توسیع فرمائی ہے، بیرے روما دے کومے خرید کے دیتے نے، ہے جن ہر موقع تے نبی دے قدمات تے دولت نشاور کیتی ہے۔ باغی نے تلوار اٹھائی ہے اور تلوار نو لہرایا، سیدہ نائلہ دے ہاتھ دیاں تے انگلیاں کٹیاں گئیاں نے تے سیدہ نائلہ اینا زخمی حالت دے اندر اے سب کچھ برداشت کر دی ہے۔ حضرت نائلہ دیکھ دیئے کہ میرا 82 سالہ شوہر میرا سرتاج گھر دے صحنج تڑپ رہا ہے۔ باغی اگے بڑھ دے، حضرت عثمان دا سر تن تو جدا کر دے لے، عثمان دے جسم پاک جو نکلن والا خون، حضرت عثمان دے جسم دا خون اللہ دے قرآن دے اتے ڈگ دے۔ آج بھی وہ قرآن ترکی دے استنبول دے شہر کو شہر وچ موجود ہے۔ حضرت نائلہ اپنے گھر دی چھت تے آ گئی اور آ کے آواز دے کے کہہ دیا نے علی امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا، امیر المومنین عثمان شہید ہو گئے۔ اے میرے پیارے علی، نائلہ تنو آواز دے کے کہندی ہے تیری بہادری کدو کم آئے گی، اج میرے ہاتھ دی انگلاں بھی کٹ دتیاں گئیاں نے۔ سیدہ نائلہ نے اپنی اکھاں دے سامنے شوہر تے ہون والے ظلم و ستم نو دیکھیا ہے۔ حضرت علی آئے نے آواز سن کے، دیگر صحابہ آئے نے، او علی جنہیں ساری زندگی حسن و حسین نال پیار فرمایا، اج بیٹے نو ڈانٹے ہے کہ
तुहाडे हुंदियां बागी अंदर किवें चले गए? बेटे कहंदे ने अब्बा जान दरवाजे वालों नहीं गए, बैक साइड दी दीवार फलांग के आए ने। हजरत अली अंदर तशरीफ लेके आए, आके हजरत उस्मान दा कटिया होया सर देखे है। अली ने उस्मान दी पेशानी ते बोसा दिता है और आखिया उस्मान उस्मान है तू किड्डा खूबसूरत ते जमाल ते हुसन वाला इंसान है। उस्मान तनु अल्लाह ने ओ हुसन अता फरमाया कि मैं खुद कमली वाले अली कह रहे हैं, मैं खुद कमली वाले दी जुबान तो सुनया है। अल्लाह ताला पुल सिरात दे करीब एक कुर्सी रखवा के उस्मान नु बिठान गए। उस्मान दे चेहरे नाल एडा पुल सिरात चमक जाएगा कि ओदी रोशनी विच मुहम्मद दी उम्मत पुल सिरात तो गुजरदी नजर आएगी। हजरत अली ने बोसा दिता है ते अली कहंदे ने अमीरुल मोमिनीन एक गंडा ते तुसी आप लाइया सन, जे तुसी मैनू पहले दिन 40 दिन पहले इजाजत दे देंदे मैं बागियां दा नामो निशान मदीने चो मिटा छड़दा। लेकिन उस्मान तू जिउंदा से मैं फिर भी अली तेरे आर्डर दा पाबंद सा। उस्मान हुण तू शहादत दा जाम पी ले, मैं अली फिर भी तेरे आर्डर दा पाबंद। हजरत अली वापस घारी च आ गए। सैयदा नायला फरमादियां ने अज मेरे दरवाजे मैनू उस्मान शहीद होया, हफ्ते दे दिन मेरे दरवाजे ते दस्तक हुई है। मैं समझया कि शायद कोई दुख वंडा नाला आ गया है। मैं दरवाजा खोलिया, एक बंदा अंदर आया, उन्हें आके उस्मान दे कटे हुए चेहरे सिर दे तमाचा मारे है, मुंह ते तमाचा मारे है। ते मैं उन्होंने आखिया कुछ ते हया कर जाओ, मरण तो बाद ते लड़ाइयां ते मामलात खत्म हो जाते ने। इन्हां बागिया ने ऐलान कर दिता उस्मान दा जनाजा नहीं पढ़न देना, असी उस्मान दा जनाजा नहीं उठान देना, उस्मान नू जन्नतुल बकी विच दफन नहीं होन देना। 3 दिन ते 3 रातां मदीने विच गुजर गईयां ने। उस्मान गनी दी जनाजा पढ़न दी इजाजत कोई नहीं। मेरे महबूब दियां बीवियां ईमान वालियां दियां रूहानियां मावां सारियां अपने अपने हुजरियां विच बैठ के रो रही ने। या अल्लाह ते तेरा उस्मान है। जदों ईद वाले दिन साडे घर चूल्हे विच अग नहीं सी बलदी, ए उस्मान ही सी जिहड़ा कच्चा ते पक्का राशन साडे हुजरियां तक पहुंचांदा सी। अज हजरत उस्मान दा जनाजा उठाण दी इजाजत नहीं। हजरत अमीरे मुआविया दी हमशीरा हजरत अबू सुफियान दी बेटी मेरे आका दी बीवी, हर मोमन मर्द ते हर मोमना औरत दी रूहानी अम्मा सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे हबीबा, जरा प्यार नाल कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा उम्मे हबीबा मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते सीढ़ियां ते आ गईयां ने, पर्दे दे हिजाब दे अंदर आईयां ने। आके कहंदियां ने ओए मदीने दे बागियो तुसी उस्मान दा जनाजा क्यों नहीं उठान दे रहे, उस्मान दा जनाजा क्यों नहीं उठान दे रहे। उम्मे हबीबा ने फरमाया अगर तुसी उस्मान दा जनाजा ना उठान दीता, मैं उम्मे हबीबा खुद मैदान चाह के उस्मान दा जनाजा सी उठावांगी। मैं अपने सिर तो दुपट्टा ते चादर उतार देंगी। बागियां दे कन्ना विच जदों आवाज पहुंची है वो समझते सन कि अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अगर मुहम्मद दे हरम दा एक वाल भी नंगा हो गया आसमान तो पत्थरां दी बारिश शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर या हय्यो या कय्यूम। कैसे लम्हात सन जदों रात दे हनेरे दे अंदर सिर्फ 17 सहाबा नमाजे जनाजा उठान वाले सन और 17 सहाबा दे नाल हजरत नायला भी मौजूद सन। अपने कटे हुए हाथ नाल एक दिया ते चिराग पकड़िया होया है। हजरत उस्मान दा जनाजा उठाया है। 82 साल दा उस्मान अज दुनिया छड़ के जा रहे हैं। अज मुहम्मद दा सफीर दुनिया छड़ के जा रहे हैं। अज किसी दा भी जनाजा जांदा है
ہے لوکی او دے کفن دیا چادراں تے پھلاں دی بارش کر دے نے اج کسی دا جنازہ اٹھ دے ہے لوکی او دے تے پھول برسان دے نے عثمان کائنات دا او مظلوم ہے او مظلوم مدینہ عثمان ہے او شہید مدینہ عثمان ہے باغیاں دی عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے آ کے اپنی جھولی وچ کنکریاں لے کے کھڑیاں نے اور عثمان غنی دے جنازے تے پتھراں دی بارش ہو رہی ہے پتھراں ہو کیتا جا رہا ہے اے میرے پروردگار ہے تو تے علا کلی شیء قدیر انہاں ہتھاں نو ہمیشہ لئی توڑ دے جڑے ہاتھ پتھر اٹھا کے عثمان دے جنازے تے پتھر برسا رہے نے خدا دی تقدیر کہندی ہے اے ہوئی تے میں دنیا نو دسنا چاہنا جو دنیا چاندی ہے وہ نہیں ہوندا جو اللہ چاندے نے صرف وہ ہوندا ہے اج عثمان غنی دا جنازہ جا رہے ہے کہن والا کہندا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اے مدینے دا بھی عاشق ہے جن نے مدینے وچ لڑائی دی اجازت نہیں دیتی اے اللہ دے قرآن دا بھی عاشق ہے جڑا ساری رات کھڑیا ہو کے قرآن پڑھدا ہے اے روزے وچ سون والے نبی دا بھی عاشق ہے کہ جن نے نبوت تے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے میرے آقا کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے جدوں جنازہ اس رستے تے سڑک تے گلی وچ آیا ہے جڑا رستہ میرے محبوب دے روزے وال جا رہا ہے جدوں روزہ اقدس دے سامنے وہ جنازہ گزرے ہے سیدہ طیبہ طاہرہ نائلہ آپ دے صبر و ضبط دے بندن ٹوٹ گئے نے یا رسول اللہ ویکھ لو توڑا عثمان ہے دنیا تو گڑے حال جو رخصت ہو رہے ہیں یا رسول اللہ ویکھ پتھرا دی بارش ہو رہی ہے اج باغیاں نے آکھیا ہے کہ جنت البقیع دے اندر اسی عثمان نو دفن نہیں ہون دینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اس ویلے جس جگہ تے قبر بنائی گئی ہے او جنت البقیع دا بالکل آخری حصہ بلکہ بعض دستے نے بار والا حصہ سی لیکن دنیا نو نہیں سی پتا اج جتھے عثمان غنی دی قبر موجود ہے خدا دی قسم اج بھی عثمان غنی دی قبر تے جاؤ انج لگدا ہے کہ پورے جنت البقیع دی عثمان صدارت کردہ نظر آ رہا ہے انج سینٹر وچ عثمان دی قبر ہے کہ شام نو رو سورج ڈھلدا ہے روزہ رسول دا سایہ سیدھا حضرت عثمان دی قبر تے پہنچدا ہے اوے میرے نبی نے ابو بکر عمر نو نال سلا لیا عثمان نبی دے سامنے سو گیا اتوں تے فاصلہ ہو سکتا ہے لیکن تھلیوں خدا دی قسم کوئی فاصلہ نہیں ہے اے میرے پروردگار اے عثمان دی شہادت دا لہو اے دے تو پہلی عمر دی شہادت دا خون ہے اینا خون لگ رہے ہے شہیدہ دا ایک ہی معاملہ ہے مشیت کہندی ہے تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے نہر دے پانی درخت نو لگ دینے درختان دے شادابی آ جائے ہٹی ول دا پانی فصلہ نو لگے تے فصلہ سرسبز و شاداب ہو جان اے ایمان والا بوٹا قرآن والا گلشن اے دین والا جڑا گلشن ہے اس درخت گلشن نو صرف نہر تے ٹیول دے پانی نہیں لگے صحابہ دا مقدس خون لگیا ہویا ہے اسلام وہ شجر نہیں ہے جس نے پانی سے غذا پائی ہے دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں ہے جان سے پیارے ہیں صحابہ
پیارے ہیں صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی